Good morning, no, sa tanan. So today is Friday. So it's a holiday, no. So holiday ta diri, no, sa may Negros Oriental, no, because na may importante kay nga event, no. So hopefully, no, this afternoon din, no, makaka-catch ta sa na may event, no, na street dancing. But no, niani ta diri karon, no, ni stop ta diri kadali, no. In fact, nung nata sa school, yan ako ipakita ninyo, no, gikan ta, no, nag-deliver sa atong mga stocks nato. And then ikuha tag videos diri dapit, but then, no, kung makita niyo nagpayong ta because ulan gyud, okay? So inana, then ako ipakita niyo diri kaning ilang school, no, school iconic signage, no, of course walay lain, so galabang-labang tano kay, no, tanawan ninyo ang kuan, tanawan ninyo ang tubig, tanawa ang tubig. Okay, so basa na gyud kayo akong kuan, akong shoes na to, no. So tanawa, no, so tantawan ninyo ang ilang I love, okay, Hugno, okay, Hugno campus, no. So nata diri sa ilang school, okay. So murag bago guro ni, no, kay sige tagagi-agi badan karon ako nakakitaan ni, okay. So nag-deliver sa itong mga stocks, but then karon lang ta naka-chance na magkuwag videos, okay. So good morning sa tanan, and then madto pa mig hantian nun, okay. So kita-kita ta dito, no. So ulan, but okay lang kay wala mahangin. Bye bye, no, God bless.